Ano pong apelyido, madam? Hindi pa siya nakalista sa Galanta. Ayan, Nelly Galanta. Ilan taon na po kayo? 47 na po. Ano natin, Beth? Ha? Tabile. 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 Josephine. Josephine Tabile. So, hindi. Ilan taon ka na? Ilan lang. Okay. Next. Purok dos. Pangalan po? Aracel. Sir. Arcel. May wala ko sa pangalan. Wala ko sa pangalan. Arcel Novida. Next, Purok dos. Meron pa ba? Purok dos. Salvagulia. Salvador Gulia. Purok tres muna tayo. Purok tres. Ruena Bilog. Wala. Ay, oo, yung mga purok tres. Mga purok tres. Malapit sila. Purok 4 muna tayo. May taga purok tres? Ayan, meron pala. Purok tres. Gaviana. Present wala. Wala. Ilan taon na po kayo? 29. Nireregla pa, hindi na po. Awalan! Nireregla kami, ano na tayo? Patingin. Hihila. Kailan ka huli niregla? Hihila. Hindi na, sayang naman. Thank you. Bunang-bunang ko doon. Sige, pasok ka na dyan. Next. Christy. Ay, Christy Rado ba yan? Ilan taon kay mother? 15 na siya. Next. Purok Ano yan? Binigay sa Juanita Valdez. Juanita Valdez. Dapat mo natin. Purok tres. Linda Harapan. Linda Harapan. Amen, amen. Wala, hindi naman. Sabi na lang po na ito na nireregla man eh. Sige, pag gusto na nireregla may tagdag pa yan. Okay, kaya huwag ka munang aalis. Kaya rin lang yung mga nireregla pa dito. Next. Journalist na. Journalist na. Wala. Nireregla ka pa. Purok tres sawanan. Purok tres. May purok tres. Ayan. Agnes Graveles. Matusalem. Nireregla. Wala na purok tres. Mamabayan na ulit. Purok 4. Ay, Agnes! Burakan. Purok 4. Ano, nalipatan ko. Mother Luz. Ilan taon na po kayo? 74. Ayan, 74. Agakatawa ng Risa ka. Next. First round. Purok 4. Meron Ikwa, maring. Ay, iba nga. Iba nga, di ba tatagal gamin? Jocelyn. Jocelyn. Thank you so much. Next. Purok 4. Meron pa purok 4 siya. Nireregla pa? Basta pag nireregla, may additional time pa kaya ha. Nireregla mo. Pero position na. Na? Janice Valdez. Janice Valdez. Where are you? Clara. Janice Valdez. Okay, wait lang. Ilan taon na po kayo? Auntie Marilyn. April.
Melly Odette. Where are you?